मडगाव नगरपालिकेन सोनसड्यार 10 टन कोयर कारखानो ट्रायल हातान घेतला। या प्लांटांतल्यान दर दिसा 10 टन मिक्स कोयराची प्रक्रिया करतले। हो प्लांट काम करपाक यशस्वी जालो जाल्यार मागीर मडगाव कोयराची समस्या सुटावी जातली, नगराध्यक्ष आणि आमदाराचे म्हणणे। त्या प्लांटाचे आज ट्रायल स्टार्ट केला जालें, ते म्हाका पळोवपा खातीर आपयल्लो, त्या पळोवपा खातीर आयलो। तातूंत भितर मिक्स गार्बेज कितें आसा तें वचपाक शकता, तुमी जाल्यार वचून पळया। ते 2-3 दीस ते ट्रायल घेतले, ते मागीर एक दीस ठरोवन मागीर ते इनॉग्रेट बी करप। वेट आनी हे सगळें वेट ना, मिक्स गार्बेज म्हणजे तातूंत भितर सामकी वेट नासता, तातूंत सगळें ड्राय आनी कितें कितें येता, प्लास्टीक येता, प्लास्टीक बिस्टीक सगळें वता, किंवा नाल्लाचे कुडके बिडके आसले ते सुद्दां वता। फक्त हें काड म्हण सांगता ताका भायर, थर्मोकॉल तातूंत भितर वचपाना। थर्मोकॉल गेले जाल्यार मागीर ते हें जाता, रिएक्ट जाता, केमिकल जाता, थर्मोकॉल घालप ना। केन्ना पर्यंत प्लांट स्टार्ट जातलो? जाला स्टार्ट, वचून पळया म्हटलं। ट्रायल कॉमेंट्स केला ताणें, कितें आसल्यार मॉडिफाय करून कितें करून एक 10-15 दिसां भितर बरें वता, फायनल अशें घालपा कॉमेंट्स केला ना। आज आमी 10 TPD गॅसिफिकेशन प्लांट जो आमी रिस्टोर केल्लो ताजे आज ट्रायल कॉमेंट्स केला। मडगांवच्या आमदारांनी, गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर, स्कीमचो चीफ ऑफिसर, सगळे कॉन्ट्रॅक्टर, सगळे एम.ई. सगळे इंजिनियर ओपन स्टार्ट केलं, तेजे ट्रायल पळयला आमी आज। सो टोटल मिक्स गार्बेज वता न्ही। सो आतां ताणें सजेशन केलां की मातसो स्मेल येता तो फक्त तातूंत थर्माकोल केल्या म्हणून आमी आतां डायरेक्शन दिलां। सो हांवें आतां तांकां डायरेक्शनूय दिलां एनी चीफ ऑफिसराक की दोनी डोर टू एजन्सीची मिटींग घे, कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा, ताज्या शेड्युला प्रमाणे कितें कितें सगळें हाडप ड्रायव्हर हांगा तें हांगा घे। आनीक आज दनपार मिटींग दवरल्या आनी ताणें कितें तें एक आमी म्हणलां की आज चालू केलो, आज भितर ट्राय केलो मागीर ना, एक ताका डायरेक्शन दिलें की कॉन्ट्रॅक्टर 10 ते 15 दीस कंटिन्युअस ट्रायल मार, थंय खंय कितें जाता, खंय कितें डॅमेज येता, खंय कमी पडटा, आनी एक अवघ्या 15 दिसां भितर आमी फूल स्विंग मागीर इनोग्रेशन करतले। ऑपरेट कितें मेळना म्हणून कितें सगळें परमिशन जाय, सगळें म्हणल्यार ट्रायल केला न्ही, सगळें परमिशन जाली। तरी आसतना आमी तातूंत आनी मातशें ऑल्टरनेट स्ट्रिक्ट करतात। गार्बेज, मिक्स गार्बेज ताका कशी दिवपाची, जेन्ना ब्लॅक स्पॉटाचेर गार्बेज येता ती कशी सॉर्ट आवट करून कशी पोटल्यांनी भरपाची, कांयच हें करपाचें ना, फक्त तो आतां सदां सॉर्ट आवट करता की थर्माकोल कितें येता तो काडपा लागून थर्माकोल ब्लॅक स्पॉटाचेर समज सारकी गार्बेज मिक्स गार्बेज सारकी आयली तांचे प्रमाणे जाल्यार तो आतां स्पेशल ताणें आमकां आपूण रॅम्प करता म्हणून गाडी हाडली 5 टनाची डायरेक्ट रॅम्पा वतली, डायरेक्ट प्लांटा भितर गेली। We will be getting all your dry waste and mixed waste over here. From that, once we get in a 5-ton dumper, we will be getting, we are mounting a ramp over here. From this ramp, the material will go into the pyrolysis chamber. In the pyrolysis chamber, it will be heated to around 250 to 300 degrees. It will turn to char, the coal, and that coal will be used in the gasifier, where it will give the required temperature for heating the incoming material. So that is the basic system that we are following. But in that case, if you have a sanitary napkin and all also, the internal temperature of the gasifier is around 1200 degrees. So sanitary pads, if given separately, it can be disposed of in the gasifier along with the coal. So any byproduct from this? Anything roadside waste, byproduct. Byproduct, Municipality was claiming that diesel will be. The thing is, if you give me plastic instead of your waste, if I took plastic and put it in the pyrolysis tank, I am going to get gas, oil and carbon, char of the water. If I put this coconut shells inside, I will be getting biochar, I will be getting oil and I will be getting hydrogen gas. So depending on what input material the council gives me, depends the output. This is a versatile plant. It can be used for all kind of waste. You need segregated waste. For example, if you want to generate diesel and gas, then you need only plastic. Of course, because for a commercial viability, if you get a good amount of plastic, then you get a good amount of oil. Otherwise, I can dispose it off. But if you want a commercial feasibility, like you want 60% oil and all, then you have to have a good plastic. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर।